কেটে মারছে আপনাদের কাছে দাঁড়া দিও না হ্যাঁ মানে আরে দে ভাই একটু দেখো ভাই এ আর কো কই তো মাছ দেখছে না মাছ পায় না মাছ কয় দে बैठल यार हाफ के दे के दे हम हाफ के दे ले अभी ये मासुर लग बैक के 20 टे पड़ा 20 किलो लग गया इसका यार तो जा कर दे तो कैसे पैसा दे हाफ के दे दे বেশি এক কে দিয়েছে না কেটে নে তুমি হাতে হাত কে দিয়েছে কেজির পরে কাঁচাই চলে